countries, and they were supported by Republicans and Democrats alike. We could call, I have a name for this new alliance. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengusulkan pembentukan blok militer baru di Timur Tengah yang mirip seperti NATO. Blok militer itu diberi nama Aliansi Abraham dengan tujuan melawan Irak. Usulan tersebut disampaikan Netanyahu saat pidato di Kongres Amerika Serikat pada Rabu 24 Juli kemarin. Ia membandingkan situasi keamanan di Eropa dengan keamanan di Timur Tengah. Netanyahu menjelaskan Eropa menghadapi ancaman dari Rusia, sehingga hadirlah NATO sebagai pelindung. Begitu pula dengan Israel yang saat ini menghadapi ancaman dari Iran. Netanyahu pun mengusulkan dibentuknya aliansi militer gabungan dari Israel dan Amerika untuk melawan negara tersebut. Nantinya negara-negara yang bersekutu dengan Israel akan menjadi anggota aliansi. Netanyahu optimis bahwa Amerika Serikat akan mendukung pembentukan blok militer baru tersebut. America forged a security alliance in Europe to counter the growing Soviet threat. Likewise, America and Israel today can forge a security alliance in the Middle East to counter the growing Iranian threat. All countries that are at peace with Israel and all those countries who will make peace with Israel should be invited to join this alliance. We saw a glimpse of that potential alliance on April 14th. Led by the United States, more than half a dozen nations worked alongside Israel to help neutralize hundreds of missiles and drones launched by Iran against us. Thank you, President Biden, for bringing that coalition together. The new alliance I envision would be a natural extension of the groundbreaking Abraham Accords. Those accords saw peace forged between Israel and 4 Arab countries, and they were supported by Republicans and Democrats alike. We could call, I have a name for this new alliance. I think we should call it the Abraham Alliance. I want to thank President Trump for his leadership in brokering the historic Abraham Accords. No matter how long it takes. Ribuan orang berkumpul di Washington DC, Amerika Serikat pada Rabu 24 Juli kemarin. Massa memprotes Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu yang hendak pidato di depan Kongres. Penyelenggara Gerakan Pemuda Palestina, Miriam Osman, dengan lantang menolak kunjungan Netanyahu ke Amerika Serikat. Menurutnya, tempat yang pantas bagi seorang penjahat perang adalah jeruji besi alias penjara. Para pendemo lantas menuntut agar Netanyahu ditangkap dan diadili atas kejahatan perang di Gaza. Adapun Netanyahu berpidato di depan Kongres di gedung Capitol pada Rabu sore. Dalam pidatonya, ia mengejek para pengunjuk rasa di luar gedung sebagai idiot yang berguna bagi Irak. The occupation existed long before him. We all know that. Resolute to demand an end to this complicity. Louder! By refusing to be silent, no matter how long it takes. Let us demand justice, not just of Palestine. 102 years ago. Netanyahu, Mike Johnson, Chuck Schumer, Hakeem Jeffries, and Kamala Harris. They don't represent us or the majority of people in the United States. So we say free Palestine, end all aid to Israel. Wanted, and if they want to arrest you, we're here to conduct a citizen's arrest on you. Are you ready to reaffirm our commitment to Palestine? Yes! Ready to reaffirm our commitment to liberty? To remind these cowards, your days in power are numbered. Of the oppressed. The side of the oppressor are the ones who
want to maintain a white, supremacist, imperialist, capitalist structure. Palestine will be free! Palestine will be free! Palestine will be free! From the river to the sea! On this day, 102 years ago, the League of Nations assigned the mandate. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu disambut tepuk tangan meriah saat tiba di gedung Capitol Amerika Serikat Rabu kemarin. Situasi ini kontras dengan apa yang dialami warga Palestina di Gaza akibat serangan pasukan Israel. Sebelum pidato di hadapan Kongres, Netanyahu tampak menyalami sejumlah pejabat Amerika yang hadir. Suara tepuk tangan terus terdengar hingga pemimpin Israel tersebut berdiri di podium. Sementara itu, warga Palestina di Gaza masih terus menderita akibat penindasan Israel. Serangan terbaru awal pekan ini menewaskan sedikitnya 70 orang di Khan Younis, Gaza Selatan. Adapun dalam pidatonya, Netanyahu mendesak Amerika untuk mempercepat bantuan militer. Menurutnya, respons cepat dari sekutu dapat mencegah perang meluas di Timur Tengah. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu tak hanya menghadapi protes ketika berkunjung di Amerika Serikat. Hotel tempatnya menginap bahkan disebari belatung, jangkrik, dan ulat bambu oleh para penentang. Dalam video terlihat sekumpulan belatung dan ulat merayap di meja makan dengan latar belakang bendera Israel dan Amerika Serikat. Media lokal The Hill melaporkan meja makan itu sedianya disiapkan untuk menjamu Netanyahu. Sementara itu, di lantai Hotel Watergate juga dipenuhi dengan jangkrik dan serangga. Diduga hewan-hewan itu disebar oleh para pengunjuk rasa pro-Palestina. Pihak hotel pun langsung bertindak cepat membersihkan gedung dari hewan-hewan tersebut. Adapun Netanyahu berkunjung ke Washington untuk pidato di depan Kongres pada Rabu 24 Juli. Ia juga dijadwalkan bertemu Presiden Joe Biden dan Donald Trump pada hari-hari berikutnya.